17 Maret 2025, 18.14. Sekarang pakai 4S lipo. Tadi 4S Lion, sekarang 4S lipo. Oke. Bypass, kusamba, pesinggahan, dlod jalan. Ayo rekod di gagal putih. Tar dulu. Ya, gagal putih sudah rekod. Ayo siap-siap terbang. Mudah-mudahan aman.
Thank you for coaching. Ya, sudah mendarat. 18:21 menit lewat sedikit. 17 Maret 2025. Stop record di Oke.